جلوه جنت به چشم خاکیان دارد بقی. یا صفای خلوت افلاکیان دارد بقی. گرچه با شمع و چراغ این آسمان بیگانه است، الفتی با مهر و ماه آسمان دارد بقی. گرچه میتابد بر او خورشید سوزان حجاب، از پر و بال ملائک سایه بن دارد بقی. روی زمین पर मुक़द्दस तरीन ख़त्तों में से एक ख़त्ता बक़ी है। ये बक़ी है वो जगह जो 4 इमामों की मंजिल पैगंबर इस्लाम की अज़वाज और औलाद, उनके ख़ानदान और कौम व कबीले के लोगों का अबदी मस्कन, शुहदा, उलमा, पैगंबर के साथियों और आपके कसीर असहाब की आरामगाह, ये बक़ी है वो जगह जो किसी ज़माने में बेशुमार दरख्तों और सब्ज़ाज़ारों में घिरी हुई थी और किसी ज़माने में इन मुताहर अजसाद पर गुंबद व आस्ताना का साया था, लेकिन आज ये बक़ी है। जन्नतुल मदीना जिसकी आगोश में दमकता हुआ नगीना, वो मकाम जिसने अर्श की बुलंदियों को छूकर अज़हद मंजिलत पैदा कर ली। निगाह به اطرافتون بیاندازی شاید همینجا بود بدن بیبی دو عالم رو غریبانه. دوست داری بریم تشییع جنازه 4 تن دارن تابوتی به دوش، دیده گریان سینه سوزان لب خموش. हम ज़ायरीन हरम के साथ बक़ी में दाखिल होते हैं। फ़िलहाल ज़ायरीन को 2 मरतबा बक़ी में दाखिल होने की इजाज़त है, सुबह सादिक के वक्त और बाद अज़ नमाज फज्र और बाद अज़ नमाज असर। چراغ داشتن. الان میبینید که این گنبدها و حرم خراب شده. مرحوم شیخ عباس قمی در زیارت اینها میگه که وقتی وارد حرم شدی اذن دخول بخون، با سکینه و وقار وارد شو، کفشا رو بکن و با احترام قدم‌های کوچک بردار وارد حرم میشی. اما قربونتون بشین کو حرمتون؟ شما به امام رضا میگید السلام علیک ایها الامام الغریب. اون خراسانی برگشت مشهد گفت امام رضا دیگه به امام غریب نمیگم، امام غریب اجداد شمایند در بقی که نه ظاهری دارن، نه شمع و چراغی دارن، نه حرمی دارن. इस वक्त आप देख रहे हैं कि
गुंबद और हरम को शहीद कर दिया गया है। मरहूम शेख अब्बास कुमी कहते हैं कि जब हरम में दाखिल हों तो दाखिल होने की इजाज़त मांगे, जूते उतार दें और एहतरामन छोटे छोटे कदम उठाएं। लेकिन यहाँ हरम कहाँ? हम जब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम में जाते हैं तो वहाँ ज़ियारत पढ़ते हैं, या इमाम गरीब। एक खुरासानी यहाँ जन्नतुल बकी में ज़ियारत करके वापस मशहद गया तो उसने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े पर जाकर फरियाद की कि मैं आइंदा आपको गरीब नहीं कहूँगा। इमाम गरीब तो आपके वो अजदाद में हैं जो बकी के अंदर आराम फरमा रहे हैं। न वहाँ ज़ाहिर हैं, न शम्हें जलाई गई हैं और न हरम